khatong thokma jotono khulomani bising pai yafar actually nang je kok sangka abo belai khe nangmani kok o jorao tamni mole coronavirus no toi hayung ganangai wana laja kiri laja aun bagai lockdown choli tongo ebong government central government state government je boroni instruction nogo tongdi sakno sep khlaidi tai nogo tongoi sakno sep khaimani bising toi no hani tai jotoni hangkrai no naragdi o je government instruction abo jagao basawino tini jong bahino hayung ne bisingo tibra hawo tibra hani bisingo ADC hanai rajak o hani tibra saro a jaga basawoi tini je kazang ke election na tawani ngni manliya tai ngni mai ni karone tabuk governor jorapayoi bo boniyago nakha tai boniyago nawoi bo boni systematic bo khoroksa administrator songkha obono constitution ni raijatoi tai raidao tongmani no khlaijagoi tong hiaba o jagao kabangma kokno salaigeo ba sanai tongo sai tongo abo janja jang musong tin chao hiaba ang bahaino tabo ani musong toino ba ani jata kha kamani no ang hoito nang sangna phaike ba ang sanai abnago puila base sangkang kai obose jata sang chini o বিশেষ খাयै Indian constitution dongo o Indian constitution ni je raida 6 schedule obong hangkang kai changnugo বিশেষ খাयै angasu ka constitution ni exwat lengya tam hangkang kan tharibo constitution boi dongo a jagao ang nai nei mani jeta Indian constitution ni abo tam nai six schedule rules about article 2 to 4 close 2 and 275 close 1 ajagao clear sejak tongo provision as to the administration of tribal area in the state of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. O jagano bibagno khobjago 6 schedule ni jeta rules sangkang kai. Hiaba o 6 schedule rules ni jeta 14 tai 16. O jagao hangka 14 no sujak tongo je appointment of administrator. Hangka one bagai je bishas kai kabangma no o 14 ni jeta pera tai sub pera no tui kok salajak kabangma bororok no tai 16 ni 16 pera ni sub pera 1 2 3 abono tuibo salajak hiaba clear sijak tongo je tamhnai kabangma political leader no views deka bonong janjaja je council ni executive tongo borono no continuation khlaimano abo kaisa o ain ne bisingu no khobjako hiaba o jaga detail mane rujak krai karon tam himale borok to je kono council jori se borong economic yang kangka bibinno je mane ukabong kha tamnai durnitin kha aprung hangkangka government governor commission chongoi borong suspend khlairi mana engke suspend khlaimani pore hangkangka hainai fresh election abuke 16 ni para 1 ni ewo saw haisi 16 para ni sub para 1 tai ewo saw jodi se malia hangkangka 16 ni para tuo saw tuo hangkangka bo administrator jetas namani administrator appointment khanani engke tau to already governor nai no paikha para 2 me para 2 no follow khlai nai paikha tai para 2 no follow khlaioi tamnai bo already appointment khlaika jk rauno administrator hisabo engke obong khatabo present situation engke phiaba je IPF tini je leader boroga je tamnai borok memorandum rakha je 14 para ni sub para 3 no 3 ajagao state government means state government bolte assembly jodi se governor session na nai jodi se abo decision na khangka ngai bidhan sabha
खरकसा कैबिनेट नि जे कोनो मिनिस्टार नो इंचार्ज खलायै आबो हायके रान खलायरि मानो आबो खांका के 14 नि 14 नि 14 पेरा नि सब पेरा 3 ओ क्लियर के सजाक दङ हायसे एंगा ताबो फियाबा एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटमेंट खलायनानै आ जागाव 60 नि सब पेरा 1 नि बीओ क्लियर सजाक करे गवर्नर जानो खुशी बर्णना बो एडमिनिस्ट्रेटर सनायमान एंगा ताबो आनि कक के मोहायसे को गोबां मा एडमिनिस्ट्रेटर होते कक बांलाय जा ताखरो बखरो आ जागाव जों नुगचिनि बखो पाताल कन्या बसाका महाराजानो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर खलायै बनि लगी ताई खबनि निउट्रल बरकनो नाहारै बाबा के खाय एडिसिनि 6 मास जे इंटरिम पीरियड गवर्नमेंट जे गबो खायमानि गवर्नर नियागो तंमनि आजागा बनो चालु फियाबा आबो आजा कुन असंबिधानिक करे फियाबा आबोनो तो इते खरचा साबुखा संविधान करे हिनै फियाबा अ संविधान आं अ जागा कयनानि मोसङो बुकुंबारा जारा लयार तंनायरो जारा कन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट तंनायरो बरो कन्स्टिट्यूशन तो यै किसा कक साना नांगो अ जाराओ जरिसे बरो कन्स्टिट्यूशन तो क्लियर खलायरो खांखांकाय अ जागाओ नेता फेता बा नेने जे कोन मास पिपल फनंतन कन्स्टिट्यूशन तो यै बरो क्लियर खामो आनबागे जारा कन्स्टिट्यूशन बिसिङो गोबां मा ताबो अन्तत स्ट्राइरिं बिसिङो न जास रक दङ ताई सिनियर उकिल दङ सिनि मंगल बाबु सरक ताई गोबां मा एडभोकेट दङ हायसे आउनबागे आव कन्स्टिट्यूशन तो बर किसा आनि जता मते खांखांकाय बुकुं बारा रकनो क्लेरिफिकेशन रेना नांगमनि एसे कन्स्टिट्यूशन राइट दाम किन्तु ताबो बर सिदिं सिदिं दंमनि आबो साया फियाबा जे ताबो आनि मते व खांखांकाय ताबो एडीसी साबनि यागो खांखांकाय एडीसी साबनि यागो खांखांकाय ताबो जे कक सानाय रक बरगले साबनि यागं के मोजां जागबा आबो सानि खेते कैसे क्वेश्चन साबनि यागं खांखांकाय एडीसी नो मोजां जा कुंथाय बारा रं यागो दा मोजां जा ना कुंथाय कलर रं बाके बो यागो दा मोजां जा ता फातानि कक बरग माया रकनि यागो र खांखांकाय दा मोजां जा बबो के मोजां जा आबो सानि ताबो संनानि मुसुं मानि खांखांकाय जारा कक सानाय रकनो फियाबा ओ जागाव क्लियर जाकरे जे बो चीफ रिटायरमेंट चीफ जस्टिस ना नांनाय एडमिनिस्ट्रेटर ना खांखांकाय बो जे आईएएस ऑफिसर ना नांनाय आबो कोनो ओ जागा मेंशन नु गया ता कॉन्स्टिट्यूशन में आते हाइसे जे पड़ी नै मला नु गया जे तामनाय बो एक्स चीफ सेक्रेटरी ना नांनाय आबो कोनो ओ जागा मेंशन करे तबे गवर्नर सैटिस्फैक्शन खांखांकाय बनन बसंग मा फियाबा ओ जागाव खांखा क्वालिफिकेशन नि कक्से क्वालिफिकेशन बोलते बो भाई क्वालिफिकेशन बोलते बरक काहाम जे तिब्रासन सम्पर्क सिनाय तिब्रासन बो भाई के डेभलप खलायगां डेभलप सामदां के तिब्रासन बागे डेभलप खलायमान नाय ए याबो हाय क्वालिफाई बरक आबुनो न आसुग्र खांखांकाय बो एडिसिनो मीन्स बुकुंबारा रकना दैबो काहांके तिसाय माननाय अबनानि वानचुक मानि अबनानि जता साइमान माने हायसे हेंका ताबु ग्रम छिदो जागाव आनि मते आं तीनटा कैटेगरीनि क्वालिफाई बरक ना अ जागा सानाय जारा नाय तंगाय ताखौ बखर नराबनो वानचुक नाय ताबु ग्रम छिदो जागा फाइ सबायका नंबर 1 हांगा राजा नो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर खलाय देनाय हेंका राजा क्वालिफाइड ना क्वालिफाया आबनो तोय आंगिसा कक सानाय आनि ताबु रम छिदि नंबर 3 गांगांगांगांगाय जे क्वालिफाई बरक एडमिनिस्ट्रेशन आसुकजा तिब्रासा गोबां मा आईएएस ऑफिसर रिटायरमेंट दङ आईपीएस ऑफिसर रिटायरमेंट दङ बरक दा क्वालिफाई नंबर 2 हांगागाय नंबर 3 ओ गांगांगांगांगाय तो ऑलरेडी जोंगि खिबका जिकेराव एक्स चीफ सेक्रेटरी बो त्रिपुरानि खरकसा एक्स कसम चीफ सेक्रेटरी फियाबा बो कसम चीफ सेक्रेटरी नि थांगा त्रिपुरा बसु जरा तोय बने आमालो बने चिंता दारावो त्रिपुरा सरकनि बागे हांख्राय वानसुका आबनो जों बने
যেটা বনি যেটা ব জায়গাও আইএস অফিসার নই ফাইমানি পেছনে ত্রিপুরা সরক মান না শিখনাই যদি সে এক্স আইএস অফিসার ন যদি সে রুদি হিনি সানান থাঙ্কাং থাঙ্কাঙ্কাই ববুসু জরতে ত্রিপুরা সরংনি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা তো কারণ মতো ত্রিপুরা সরংনি হামক্রাইনি সামু তাংনান বাকি সে চংনান বিলেবনো আবু মান না শিখনাই হেসে হেকে ব যে চিফ সেক্রেটারি ব যে পয়লা তাবু রং ছেড়ে হয়তো এসডিএম থেকে শুরু খানা এসডিএম ডিএম আবু হাইকে খাই তাবু রং ছেড়ে জয়েন্ট তামনাই কমিশনার গাই প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি আবু হাইনি আবু হাইকে চিফ সেক্রেটারি আপনিও তো ত্রিপুরা সরক নেই বাকি বসে জলদি বনে বনি কাহাম অ্যাক্টিভিটিস বনি যেটা ওয়ার্ক আবুনো মান আছে আবুসে বনি কোয়ালিফিকেশন আবুনি বাকি তাবু রং ছেড়ে অজাগাও যেটা good, better, best. Kaisa kokto. Kaham, kisa kaham, joton chai kaham. Best nangka joton chai kaham. Ike tabu o jago good best administrator sabungi man. Ani mote o nangka best administrator raja nungi man. Tiprasan সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হানি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা তিপ্রাসনে বাহিকে কাহাম খাইনাই অভিজ্ঞতা রাজা নঙ্গি মানো কারণ বছরাইনি মানো ব রাজবাড়িও আসাইও কারণ তাবুরম সির আং নিজিব প্রদুট আনছে সারাই নাই কিন্তু ফিয়াবা বনছে সারাই ফোনা আং আসাইও বলং বিসিং বেড়ানি নগ ব আসাইও রাজবাড়িও আজাকা সাহা ববায়ান ডিফারেন্স আনবাকি রাজা প্রদুট যদি সে 100 গুণ সি দং হাঙ্গাঙ্গাঙ্কাই আজাগাওয়া আং 2 গুণ শুধু দা আনি অভিজ্ঞতাও তংনাং সন্দেহ দং যেটা কবি কক খাইছে আং নিজেন স্বীকার খাই রাজানে 100 গুণ যদি সে এক্সপিরিয়েন্স দং হাঙ্গাঙ্কাই আজাগো আনি ব্যক্তিগত নি আং 2% পুনো তোরা দং আং সন্দেহ দং কারণ তাই বনি রাজবাড়িও থাঙ্গাঙ্কানছে বনা রাজবাড়িও আং ইয়াকুংসে বেরনা রংরা ইয়াকো হাঙ্গাকে বনি বসু জরাতে বনি অভিজ্ঞতা দংনাই আজাগানো মানে তামনাই কবানসে আকাশ কুসুম হাই তাবু গ্রম সিরি তেকাইছা কবাং ত্রিপুরা সারক দং পয়লা মাধ্যমিক পাস খালাইকা আউন পরে এক্সটার্নাল লেখা আবুনি পরে হাঙ্গাঙ্গাই বিএ ফাইনাল লেখা আউনি পরে বয়ে টিসিএস পরীক্ষা লেখা টিসিএস খা আউন পরে তামনাই ব আইএস অফিসার রিটায়ারমেন্ট খা বনি অভিজ্ঞতা দং কুকনাই না জিকে রাউনি অভিজ্ঞতা দং কুকনাই ত্রিপুরাসন সম্পর্কে একা তার সেকেন্ড পজিশনাव ফাইমান যারা বুকুংবারা ত্রিপুরাসা गोबां दंले निउट्रेल आसे जेमन आगे कबा खाइतांनाय डीआईजी एसके दालं ताव नखो खलाय दङ आईपीएस अफिसार तावरन जेदे करोनानि दे देवरमा आईएएस अफिसार बर खलाय दङ निउट्रेल बर तो कोनो बाक्सा आईएएस अफिसार हयतो पलिटिकल थाङि बा बाहाय मानो जारा निउट्रेल इंगा ताबु ग्रोन सिदे आं मुसुमान गांगांगाय बा आनि जेता बिउसं हांगांगांगाय তাবো এসকে দালং করোনানি দি হাইনি বড়রকনি দা ত্রিপুরাসন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা দংকু নাই না জিকে রাউনি বরং সুইনাই দিয়া হয়েছে গানি অঙ্ক বলে নাম্বার 2 গাঙ্গাঙ্গাই উজে কুংথাই বারা আইপিএস অফিসার আইএএস অফিসার বড় 2 নাম্বার খবজা হয়েছে একে জিকে রাউ গাঙ্গা তো জাস্ট ফর্মালিটি সেজমি মেইনটেইন খানে বনি যেটা আইএএস অফিসার নি যেটা বজে খাই থামানে আবনো সিমছে ব মেইনটেইন খাইনাই কিন্তু ব গঙ্গানগর নিনে গন্দা সরা বা বাহাই বিসিং বাসং ত্রিপুরাসা ব বাহাইকে চলেই দং হা বনি আবনি সম্পর্ক সে করে আজাga ব বাহাইকে ডেভেলপ খাইনে ব আজাga থাংনিছে নাইগলা ব 6 মাস ইন্টারিম পিরিয়ড যে ব অ্যাডমিনিস্ট্রেটর চংজাখা আবুসে ব শিখলা গে বাহাই কেংনাইবা गा उनबाबो अमनो दैजों सालायो जे कबांलायो बा कन्स्टिट्यूशन छिया हाइरखलायो कन्स्टिट्यूशन तो अ जागाव तो पुनो একটা যে মহাই কোয়ালিফিকেশন নাঙ্গো মহাই কোয়ালিফিকেশন নাঙ্গো নয় ও 16 নি তামনে 1 নি সাপেরা 1 নি বিও কোন মেনশন খাইজাকরে আবো হাই গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাই তাবু রনছিদি ও জাগাও যেটা অবনতি সেইতলাংমানো যে তামনে ও জায়গা যে সাপেরা বল তাম উদং সেজাক ও জায়গা ক্লিয়ার সেজাক দং হাইছে ও জাগাও মহাই খাই 16 নি সাপেরা 1 নি বিও হ্যাঁ কোয়ালিফিকেশন তো তাবুক রনছিদি কক্ষে মহাইছে চিনে বড়রা তাবু ব অবাইকে সংওয়ান সুলাই দং লাইখো এডিশনাল সালংনানি বাগै গাঙ্গাঙ্গাই ত্রিপুরা সারা কোয়ালিফাই সিং ইয়াখো আবো হাইছে বুজংमा खलायले
tabu rom jide tiprasa ex IAS officer IPS officer bor qualify ya tini raja bo qualify ya sao qualify hangka ba u patani kokorong maya kung thai kolak ba barong qualify hangka kai ba ai edition august lo tamung sinai asuk se chini bokhro go tabu porjonto sangwan chungna ringya hangka tabu mane tamnai ang to মোটামুটি tamnai guarantee ring chai mana hase 5% ADCO or the administrator the system of governor song khaniwo 5% pen development ngi borok to janja ja area o thango khlayo abo haike khaise busuk percent development ba hangka ke borok chera asugana boto tau tom chira gor tla tongana abo iso thangana khumulong thangana a jaga phayana aboni porebo bokuno ayang gonda sora nuna sora ke kakra sora a jaga bo thangya hangka jaga to thangya hangka agor tla bai khumulong la sumai ba tam development ba hangka sung jara tabu jike rauna XIS officer nango ba tabu rom chide X judges rok ni kok saw baksa rok X judges bukung kolok bukung barakus kre hangka bukung kolorong dan nang chalu de ni payment claim le additional nang bunyo ya khrir manin claim le sung tang wan so sung tam kok sa sini fuser tamo abu baba haike wan suk lai baba haike tam khlai bokhro ga habia kun wan suk mai ai ei position na sung tong tai Abu tak kasi kok sana mo sumaga ba hai. Dabuk da governor to administration sampai kira. Dabuk je sanai tonglai mani ba je kok kasi jong bonor di hai ka hai bonor di ba bo man thai. O samani abon dak te katal khate se administration slam de man. Slam pai kira bai se dabuk. Ngate se slam pi da man pi. Ya. Sanamui mai akuno kri গণতন্ত্র দেশ গভর্নর জরি যেই ছাকলাই কাং কাঙ্কাই আউ তাবো গ্রাম ছিলি জিকে রাউনো 10 দিন চালু রাখাবো 15 দিন চালু রাখাং কাঙ্কাই আউ বাই কাহাম ইয়াং কাঙ্কাই সসে কাহাম গান বাকি ইনকো তাঙ্গি সলাই মে আং আউ তো গভর্নর নি যেটা তামনাই ইচ্ছাং খাইছে আবো গভর্নর নি ইচ্ছাং খা তাই রাজ্য সরকারনি বারো সহযোগিতা নি প্রশ্ন দङ গাওনি বাকি অ জাগাও স্টেট গভর্নমেন্ট নি যেটা যারা চিফ মিনিস্টার বা ডেপুটি সিএম বরক নি wan suk mani kotor na nangnai abo hainge to abo haingi mano eta governor bo hainda governor to state government saison ban choli na heise enga jori sabo hake mai tam tong heise kahamnan bagai hake jefrupon mano heise enga abo taw bono tai 6 mas numa tonai abo kono are a 6 mas ni bisong kabang corruption ka kono samjo choli liya boro mai samasa liya kai a administrator no bahai ka asuri tani man ba abo sulaimano ba abo kono o jara constitution abo kono kre অসঙ্গে বিচিম তাম হাঙ্কাই ম্যাক্সিমাম 6 মান্থ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সংমান এবং আর 6 মান্থ বিচিম যদি যে ফ্রেশ ইলেকশন খাই যদি ইয়া পরিমাণ খতম মান খা গে যদি যে মাই হাঙ্কাই নেক্সট 6 মান্থ বাগৈ বহাইনে হাই জঙ্গই মান ফিতা টোটাল 12 মান্থ অন্তত গভর্নর আবাইকে রান খাই মান হইছে অবহাইতা আর দাও ex chief secretary no ja asur mani abo ki daw bo angle te asur zakana ni wa chunin dasing muta abo ki bus kang election ni rasiti faida ni bagi asur zakana kukuboi na develop khanya boi asur zakana না অ্যাকচুয়ালি আবনো তুই যে তামনাই সয়সই তামনাই ডেভেলপ বা ববহায়াং আবনোলে ক্লিয়ার খাং আংনি জিবো সাইমি হাইছে তাম কাবো ফর্মালিটি মেইনটেইন খালাইনো খালাইজাখা ফর্মালিটি মেইনটেইন বাহাই তামবা চেয়ার টু চেয়ার মানে অ চেয়ার হাঙ্গাঙ্কাই অ চেয়ার আচুংনাইনো উতে কাছে চেয়ার আচুংনা নামো মানে আবো বুংহাংনা সিগিতা হাইছে সামুংনা সিগি হাইছে তাও বখরসা চিফ সেক্রেটারি চেয়ার আচুই থাংজাকলে গাউন বাগৈ যদি চিফ এডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে এডিসিও যদি আবাইকে চংমান থাঙ্গাঙ্কাই উচিয়ারা আচুংনাই রং অরা আচুংনা নাম আর বাক আবুং হাকে জাস্ট ফর্মালিটি সিম মেইনটেইন খাইকে তাই ফর্মালিটি তাই প্র্যাকটিক্যাল আবু হরবাইছা আউন বাগৈ আবু ফের হইছে গা জাগাও আং বিশ্বাস খাইও আ জায়গা কোনো বিজেপি নেবা জাগাও রাজনৈতিক ফায়দা বা আইপিএফ তিনবার রাজনৈতিক ফায়দা আর তো মানানি কিছু করে কারণ আবো জাস্ট ফর্মালিটি মেইনটেইন খাই ফর্মালিটি নংনাই আর জায়গা কোনো প্র্যাকটিক্যাল টং লাগতা হইছে গা জায়গা কোন রাজনৈতিক খাইনানি বাগৈ আবো হাইকা আসুরো আবু লেং মানে নুহুজাগিয়া এবং বত ফাতানি বড় জায়গায় রাজনৈতিক খাইনাই বুইয়া গান বাগৈ আবুনি বিসং তুই তাম রাজনৈতিক খাইনা তাম আবু নতুই কোন রাজনৈতিক আবু রকলাং নগলিয়া ngerti pai thako kaisa sungmo angkai daw je tirpro je corona virus ni je affected ba desa ka tomani abo na tai lukurung thani tam kobong nai tam koyam kun koyam musmar to na tabok abono to yani koyam musman ka mo haino corona virus angka botai pai flaya bo permanent tong flai
Piaba coronavirus ni yak ni kati tongna ning gang kai tabo je India government state government je instruction do abuno 1 number sing palan makhnai piaba abuno sing conscious man busi manana hece taborom che lockdown dei tongka kintu lockdown dei tongkhone miya tinibo o jagao se normal khen choli tong khediba bazar thangi tongo gari gora bai choli tonga bai tam khangke nijini conscious sing nana social distance maintain khanya nanai gang ni tam na phatro no horka kabang sumung bibang no phagang gang no khugui suoi sanitize yak sanitize kalai ba ke khai chang was kalai chang ba ke maintain ma khane aba hai gang kai chang corona virus ne theke yogoi man ga ta ka chi ni bising no tabu je situation phai dong na ba ke belai ke kirma sing cha যেমন ang khana ka tabu grom chede ba ti youtube ro no khata no rong bising tenyo je tam na ayang ka jam thong parani famous parani boror no se para se karalia bolongos rugi rohlai chiu musuk to no rugi rohlai ma abu khub danger are boto choto hok ni parani borok bonini takho bonini bukho aun bagi bobo kaise borok nung borok ta bhai ka behave khlaiba ta borok nung aba ke rugi rok gang kai nung abo je corona thek kati mana rabu yable bobai nung ontoto 1 meter distance naragai nung bono jodi che kok sapona a corona nin thani phaimia aun instruction ble tabu je nang bayang 1 meter distance narage kok sai dong kha ninaro corona tongphana na effect nia tam khanga ke tabron chide o tamhe mark nung ma thup nai ang ma thup nai gabni bising toina a jaga conscious phainai hanganga gabun hen tai je chung mane tamhe social awareness ti clean ti je changa ba ke awareness ti tongkha akin pa ke hanga bono bolongor gi hona na yable nang hanganga kai aw borno kaisa nogo tondi to a chamung nongurudi hai samung nonguri aw se borno ros rohlai kya bai ka abu to manobi aba hinga ke chung bai ke do pha noi chung porisheri manai laisi o haise ebong chung do hanjabi me haise jeta wan jero chung upojati nei mani a upojati ni meaning so chung mane sak samna so upojati snawi tomaklai sak samna so chung upojati goshi tomaklai sak samna so chini tamnai behave ni bising toi chung upojati ni goshi maklai abu hairo dalai ke aun ba abu hairo tangjabai di jotone nang kobogo je tamnai phaigang hangkai social distance nargai borno no khali open tondi ba subadi ba juri se boni tamnai positive result phaigang hangkai bon systematic je government khlai tong aga juri se negative khato kokri ga quarantine bo house quarantine bo 14 din tongnai 14 din tongmani pore khato bonara krei bo sijak naun pore ga as normal kokri aga phebate kasha tabu je miang social media onokha je chini corona kare hai kare abiya jata government kaham decision nawi no ba kaham ne bagani borong naro ti fekya borok ontoto 14 din phana bora jagao khalogoi tongna nangnai tai nijini shet ni bagino borok bibak no systematic tonghang khang kai sao pheba nang tabo gram sidi an thani corona kare hai kare nang bhai saiman nei ba gauni bagai aburok sayawoi ontoto nang government nin bagai kaham ne bagani nona jaga to wo charu kharo non charia khriya tong yabla hoito mai ke pe kisamasan hai बाउ कबना आनो जलिमान हाइसे मुसक सै हने कमेन्ट्स खाइमान खलाइदे ककरा नि कुना आपत्ति क्रे तम कां खरकसा बरक द फने बा तिब्रा द फने बरक नि आंगा बाके मस आउन बागैसे ओ ककां ओ कब खयन गाउनि बागैनो अन्तत पके तमनाइ अब हाइरक नि आखेसा गता कैसे ति जे चिनि राजा न त जाबा के सालै माने अब बेला के लाजमा छिनसा चिनि राजा अब चिनि राजा साउन बाग बनो त सिं हेरें फेरें जों कक साना क्रे एबं अब के हेरें फेरें कक साकां गां गाय अब बेला के लाजमा छिनसा अब चिन छला छिमा छिनसा आन छला छिमा छिनसा ani raja no sau respect ne ba ang mar dai je gan ba ke raja tau su jara je chubai sang khai dong au bai to tulana khlai jane kaisa kari ko ga jaga confusion hang ga bono tui confuse tu hang ga bo ni jibo sawai bu khawa jak nai miang boni kok nu kha bo bu khawa jak ma ha je gan ba ke no tam nai obo abo herok sa ya gan bo joton thanang ko bo mu joton social distance na ga no ko tongai social awareness ti kahangmen bagai wan chukdi buni jaga edisi tar di ti prasana yang narak di au nani ko mu hambai jotan